कहने के लिए। हाँ बोलो, आप बोलो। क्या बोलूं? पहले लड़का वॉइस सुनाओ। हाँ बोलो, क्या हुआ? अब लड़की वाला कैसे हो? हेलो, तुम कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। हम्म, अरे हेलो हेलो हेलो। अरे वॉइस चेंजर लगाए हो ना, रियल वाला वॉइस है? रियल वाला वॉइस ब्रो, रियल वाला वॉइस मेरा। गजब यार। तो मैं विश्वास नहीं हो रहा था। मैं तुम्हारा फोन नंबर দাও, আমি তোমাকে কলে বলছি। বিশ্বাস করলাম। যে বিশ- বিটি ছেলের নাম্বারটা ভয়েস দাও। কেমন আছো? হ্যাঁ। কেমন আছো? বিটি ছেলের ভয়েস। ভালো আছি, ভালো। বিটি ছেলের ভয়েস। হ্যালো, আমি ভালো আছি। বলো, তুমি কেমন আছো? হ্যালো। হ্যাঁ, আমিও ভালো আছি অনেক। আরে হেলো বাবু, বলো। হ্যালো রাহুল ভাই, শুনছো? হ্যাঁ, বলো না। এ কিং মাফিয়ার নজরটা ভালো না, পরে তোমাকে পটায় দেবো। এ ও কি? चलो मेरा वीडियो बन गया।